আজকে অমিত শাহ বাংলায় এসে পশ্চিমবঙ্গে এসে একেবারে জনগণের চার্জশিট পেশ করে তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছেন। ভয়কে বেছে নেবেন না ভরসাকে, ভোটের মুখে রাজ্যে এসে এভাবেই হুঙ্কার দিয়েছেন অমিত শাহ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনগণের চার্জশিট পেশ করেই হুঙ্কার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। ভয় চান না ভরসা, বেছে নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই। আর ভয় থেকে মুক্ত হয়ে ভরসার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। জনগণের চার্জশিট পেশ করে কিভাবে হুঙ্কার দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কি বললেন তিনি, রাখবো আপনাদের সাথে। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोना और बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोना और बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। একের পর এক ইস্যুতে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানাচ্ছেন অমিত শাহ, তখন নাম না করে কেন্দ্রের দুই শয়তান বলে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় আমি ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টার থাকা সত্ত্বেও সব পাওয়ার কেড়ে নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আত্মার দুই শয়তান, নাম বলার প্রয়োজন নেই, মিলে অত্যাচার করে যাচ্ছে বাংলার মানুষের ওপরে। ওরা চায় বাংলার রাজ্যটাই উঠে যাক। যেভাবে অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে বারবার তৃণমূল আক্রমণ শানিয়েছে। আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এসে বলছেন তৃণমূলের ক্যাডার অফিসারদের সরিয়ে দিয়েছে কমিশন, সুশাসনের আশ্বাস দিয়ে। আক্রমণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বললেন দেখুন। देश भर में जहां जहां चुनाव होता है, जिन अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठे हुए हैं, चुनाव आयोग उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देता है। वो पूरे देश भर में हो। बंगाल में इसलिए ज्यादा दिखता है कि यहाँ सारे अधिकारी ही एक प्रकार से इनकी कैडर बन गए, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी जी अगर ये सोचती है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम सिंपैथी प्राप्त करेंगे, तो आपको कॉन्क्रीट मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और इससे बच नहीं पाओ। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एनडीए की सरकार बिहार में भी आई, हम बदतर से बदतर व्यवस्था से राज्यों को बाहर निकाले हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बंगाल की जनता हम पर भरोसा कर सकती है। हम बदतर से बदतर हालत वाले राज्यों से एक अच्छे सुशासित राज्यों में परिवर्तन करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और बंगाल में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
বিজেপির ভোট এজেন্ডায় মূল ইস্যু যে অনুপ্রবেশ সেটা আজকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন দেশের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসমে অনুপ্রবেশ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করে তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে শুধুই অরাজকতা বলে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন অমিত শাহ। चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। অর্থাৎ দেশের সুরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি এবং যে কারণে এই অনুপ্রবেশ ইস্যুটাকেই বড় করে দেখছে বিজেপি। আর এখানেই চক্রান্ত করে রাজ্য দখলের প্ল্যান বলছে তৃণমূল, চক্রান্ত করে রাজ্য দখলের প্ল্যান করছে বিজেপি। পুরুলিয়ার সভা থেকে এভাবেই আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি চক্রান্ত করছে বাংলাকে শেষ করে দেওয়ার। বাংলাকে টার্গেট করেছে কেন জানেন? ওদের প্ল্যান আছে বাংলা রাজ্যটাকেই উঠিয়ে দেওয়ার। বাংলা রাজ্যটাকেই উঠিয়ে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। আপনারা কি চান বাংলা উঠে যাক? আপনারা কি চান রূপসী বাংলা রূপসী বাংলায় থাকবে না? আপনারা কি চান আপনাদের মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাক, ডিম খাওয়া বন্ধ হয়ে যাক, শাড়ি পরা বন্ধ হয়ে যাক, সালোয়ার কামিজ পরা বন্ধ হয়ে যাক, শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাক, খাদ্যসাথী বন্ধ হয়ে যাক, স্বাস্থ্যসাথী বন্ধ হয়ে যাক, বাংলার বাড়ি বন্ধ হয়ে যাক, গ্রামীণ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাক, শিল্প বন্ধ হয়ে যাক, কন্যাশ্রী বন্ধ হয়ে যাক, শিক্ষাশ্রী তপশিলি বন্ধু জয় জয় সব বন্ধ হয়ে যাক? যদি না চান তাহলে মনে রাখবেন একটি ভোটও কাউকে নয়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।